Bili ako. Walang green ba? Na promo. Sa tangkad nila. Which one, sir? Gold, red, or green? Gold lang. Pwede bang sa'yo talaga? Pero yung lighter, isa lang din. Ay, Apat po, sir, pa. Dalawang pag lighter. bibili akong apat, Dalawang lighter. walang libreng. Alin ako? Libreng ano, yan lang. Libreng libreng Ay, ano na. picture taking. O, dali. 124. Hindi ka muna. Tingnan ko muna yung lighter nyo. Libreng picture taking. Yung pangit mo. Wala rin dito. Ako eh. Hindi mo kasali yung butane, sir. Ganda oh. Hindi pa regalo. Mali magkano to? 124. 124. Libreng picture taking daw. Yung mga racket ito. Maganda oh. Hindi, ano, video to eh, mamaya, ano, picture kayo. Pwede na picture. Bili mo muna. Bili mo muna. Pwede na Picture daw.